Tout le monde, évaluation bilan pour les élèves de 3e année moyenne, livre page 90. Le 1er novembre 1954. C'était un soir, au milieu de la nuit, les Aurès éclatèrent de feu. Une balle tirée d'un fusil rouillé fut bientôt suivie d'autres. Elle déchira l'air et secoua le silence des mechtas endormis. Quelques hommes étaient là, les armes à la main, quelque part dans les rudes djibel orésiens. Un groupe d'hommes décidés, convaincus de ces hommes qui forcent le destin, avait ouvert le feu, un feu qui ne devait plus s'éteindre pour longtemps, un feu annonciateur d'une guerre révolutionnaire qui devait durer 7 ans et demi. Et ce feu allait au cours des mois qui suivirent embraser toute l'Algérie. C'était le premier jour d'un mois, novembre 1954. C'était la première balle d'une guerre de libération. C'était le premier cri de la révolution. Cette première balle, ce premier cri à la guerre de libération nationale a été entendu et a retenti à travers le pays, de Mernia à El Kala. Des hommes ont rejoint ces hommes et ils le furent des milliers sur 1000 crêtes pour libérer la terre des ancêtres. Cette terre où leur sang allait se répandre, c'était l'armée de libération nationale, l'armée des Moudjahidines, notre armée. Ils bravaient la mort, sachant l'ennemi impitoyable, supérieurement armé, un ennemi qui comptait parmi les premières forces de l'OTAN. Ils pressentaient aussi les sacrifices que le peuple algérien allait consentir. Ils étaient les premiers. Une foi inébranlable les animait. Ils quittaient père, mère, enfants et épouses pour épouser la lutte armée. Qui pouvait les arrêter؟ النص طويل والفيديو ما يسمحش باش نشرح الكلمة بكلمة. راح نعطيكم ملخص تاع الموضوع. يعني يتكلم على الرصاصة الأولى التي انطلقت في أول نوفمبر 1954 معلنة بداية الحرب التحريرية في جبال الأورس، وامتدت إلى كل النواحي ابتداء من مغنية إلى القالة إلى كل النواحي ضد أكبر قوة استعمارية وهي فرنسا التي تنتمي إلى حلف الشمال الأطلسي. وبالنسبة لهم يعني المجاهدين هم لا يملكون الأسلحة ولكنهم غامروا بحياتهم تاركين العائلات الأبناء والأباء والأمهات والزوجات ليتزوجوا هذه المعركة المسلحة، وهم يدرون أن دماءهم ستسيل من أجل استرداد أراضي أجدادهم، فمن يستطيع توقيفهم؟ هذا هو الشرح. نروح للأسئلة. compréhension de l'écrit. Quel événement a marqué le 1er novembre 1954؟ يعني ما هو الحدث الذي سجله أول نوفمبر 1954؟ نقولوا le premier coup, la date du 1er novembre 1954 correspond au déclenchement de la révolution armée. يعني تعلن بداية الثورة المسلحة. Deuxième question. Où et quand؟ أين ومتى a eu lieu le premier coup de feu؟ يعني أين ومتى انطلقت الرصاصة الأولى؟ Le premier coup de feu a eu lieu le 1er novembre 1954 كما يقول العنوان. ومن بعد عندنا au milieu de la nuit dans les Aurès. عندنا في بداية في المقدمة عندنا au milieu de la nuit وعندنا dans les rues de جبال أوريزيان يعني في الجبال الأوراسية. Troisième, relève les mots et les expressions qui renvoient à la guerre. عندنا الكلمات تعود على la guerre. مثلا عندنا un feu النار، عندنا une balle رصاصة، عندنا les armes الأسلحة، عندنا la révolution الثورة، عندنا le colonialisme الاستعمار، عندنا le sang الدماء،
عندنا la mort الموت un ennemi العدو les الجبال عندنا la crête أيضا عندنا notre armée un ennemi etc. Pour les expressions كاينين تاني بزاف عندنا هذيك fusil rouillé في البداية تاع النص يعني البندقية المتصدئة عندنا ouvert le feu فتحوا النار عندنا une guerre révolutionnaire يعني الثورة التحريرية عندنا la guerre de libération كيف الثورة التحريرية عندنا l'armée de la libération nationale عندنا ثاني l'armée des مجاهدين ثورة المجاهدين عندنا la lutte armée المعركة المسلحة le premier coup de feu الرصاصة الأولى عندنا أيضا leur première balle رصاصتهم الأولى إلى آخره يعني النص راهو تاريخي ومملوء بالتعابير اللي تدل على كلمة الحرب. Quatrième, combien de temps va durer la révolution هاي عندنا هنا في الفقرة الأولى cette guerre révolutionnaire va durer 7 ans et demi ستدوم 7 سنوات ونصف. السؤال الخامس les مجاهدين avaient-ils les moyens de l'ennemi هل المجاهدين يمتلكون نفس أسلحة العدو relève une phrase du texte qui justifie ta réponse استخرج من النص جملة تثبت الجواب تاعك هنايا عندنا لي مجاهدين نورمالمون بالاس بلوريال alors لي مجاهدين قلنا هل عندهم نفس الأسلحة non ما عندهمش نفس الأسلحة n'avaient pas les moyens de l'ennemi الجملة اللي توضح هاي هنايا في آخر فقرة il bravait la mort sachant l'ennemi impitoyable supérieurement armé un ennemi qui comptait parmi les premières forces de l'OTAN يعني كانوا يزحفون ولا يذهبون إلى الموت وهم يعرفون أن العدو لا يهزم وأنه أكثر تسلحا عدو يعتبر من بين القوات الأولى لمنظمة حلف شمال الأطلسي هذه لواتان هذه LOTAN c'est une abréviation اختصار لكلمة l'organisation du traité de l'Atlantique Nord هزينا الحرف الأول تاع organisation والحرف الأول تاع traité والحرف الأول تاع Atlantique والحرف الأول تاع Nord تحصلنا على LOTAN نروحوا للسؤال السادس السؤال السادس Quel était le but commun à tous ceux qui ont rejoint le combat ما هو الهدف المشترك لكل هؤلاء الذين التحقوا بالمعركة Le but était de libérer la terre de leurs ancêtres هاي هنا في الفقرة الثانية يعني هدفهم هو تحرير أراضي أجدادهم ولا أرض أجدادهم Septième, au prix de quel sacrifice les moudjahidines ont-ils rejoint la lutte armée يعني ما هو السعر الذي ضحوا من أجله لكي يحرروا الوطن احنا عندنا في آخر النص عندنا au prix bon عندنا ils ont sacrifié leur famille ضحوا بعائلاتهم leur famille abandonnant تاركين père, mère, enfant et épouse pour épouser la lutte armée هاي أنا في آخر الفقرة يعني تركوا ولا ضحوا بآبائهم وأمهاتهم وعائلاتهم وأبنائهم وزوجاتهم لكي يتزوجوا هذه المعركة Huitième, à quel temps sont conjugués les verbes de ce récit et pourquoi يعني ما هو الزمن الأفعال ما هو الزمن الذي صرفت فيه الأفعال ولماذا عندنا لو ريسي عندنا un texte historique
رايحين نستعملوا فيه l'imparfait et le passé simple. Pourquoi? وعلاش؟ Parce que ce sont les tons du récit. هادو هما الأزمنة اللي نستعملوهم dans un récit. 9. Relève les mots de la même famille que libre. هنا عندنا الصفة في الجمع avec S terminé par S. راح نشوفوا les mots de la même famille يعني عندهم le même radical يعني عندهم libre. هذه تكون كاينة في الكلمات. عندنا زوج كلمتين libération وعندنا libérer. La libération هو un nom, c'est un nom. وعندنا libérer اللي هو le verbe. 10e, à qui renvoie les dans la dernière phrase du texte. Réécris-la en remplaçant ce pronom par ce qu'il représente. يعني واش يعوض حرف لي ونعاودو نكتبوا الجملة بالكلمة اللي عوضناها اللي كانت في الأصل لازم تكون. هاي الجملة عندنا في آخر النص. Il quittait père, mère, enfant et épouse pour épouser la lutte armée. ومن بعد عندنا السؤال qui pouvait les arrêter؟ من يستطيع إيقافهم؟ هذه لي رايحة تعوض les hommes. les hommes. كي نعاودو نكتبو الجملة بكلمة les hommes نقولو qui pouvait arrêter ces hommes؟ من يستطيع توقيف هؤلاء الرجال؟ Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse. La leçon est terminée. Salut et à la prochaine fois.